The history of the church is not something that is easy because it's very complex. Jadi sejarah gereja ini bukan sesuatu yang biasa-biasa saja ya, dan tapi ini sesuatu yang sangat kompleks sekali. So we will start out today by looking at the harder topic. Jadi kenapa kita mulai dari sesuatu topik yang berat? And then later on today we will take something a little bit easier. Dan pelan-pelan kita sampai ke topik yang lebih ringan. Because I've noticed that you feel sleepy in the afternoon. Karena kalau tidak nanti kalian tertidur di siang hari. Okay. So now we're going to look at the church from the year 100 to 325. Jadi kita akan lihat nih sejarah gerejanya dari tahun 100, kemarin kita sudah sampai tahun 100 ya. Dan sekarang tahun 100 sampai tahun 325 Masehi. Generally there is a lot of trouble during that time. Jadi selama ini banyak sekali permasalahan-permasalahan di gereja. In the entire Roman Empire. Apalagi ini di bawah kekaisaran Romawi waktu itu. And Christianity was very, very hard to move through the Roman Empire. Dan sebagai umat Kristen waktu itu mereka untuk bergerak pun di bawah daerah-daerah kekuasaan Romawi itu sangat sulit. Because they met resistance from everywhere. Ya, mereka kan banyak perlawanan ya di saat itu. The devil had to fight the church so that he can overcome the church. Jadi bagaimana iblis mencoba untuk menghalang-halangi gereja waktu itu. Firstly, he fought the church with persecution. Jadi dengan adanya penganiayaan. And then later on he fought the church with theology. Dan akhirnya berkembang sampai teknik-teknik, sampai bagaimana teologi digunakan. And we will see how and things proceed from that time. Jadi kita lihat ini. Jadi bicara tadi teologi, bagaimana iblis menggunakan teologi, mengacaukan teologi. Okay, the center of education for the entire empire at that time was Alexandria. Jadi pusat pendidikan di seluruh kekaisaran Romawi waktu itu ada di Alexandria. Anybody who wanted to learn anything, they went to Alexandria. Ya, siapapun yang mau belajar, mereka pasti pergi ke Alexandria. Okay. It was the intellectual capital of the world with Greeks, Egyptians, Romans, and all other nationalities coming to learn in there. Jadi Alexandria ini tempat orang-orang intelek ya dulunya. Okay, they had scientists, mathematicians, writers, philosophers. They all did the research and they wrote their books in Greek that went into the library of Alexandria. Dan di mana di Alexandria ini tempat berkumpulnya para ilmuwan ya, matematika, penulis, filosofer ya, filsuf ya, dan itu semuanya mereka membuat buku pun mereka menuliskannya waktu mereka ada di Alexandria. Okay, we read in the book of Acts, chapter 18, verse 24. Now a certain Jew named Apollos, born at Alexandria, an eloquent man and mighty in the scriptures. Dan ini ada tertulis ya di dalam Alkitab kita di Kisah Para Rasul 18 ayat 24. Okay, so all of these people, including Apollos, went out from Alexandria and started to teach in Rome and the Roman Empire. Dan ini mereka mulai mengajar, Apollos mengajar juga hampir di banyak tempat di bawah kekaisaran Romawi. Okay. The center of learning in Alexandria and before that in Thebes was very, very common. Pusatnya di tempat pembelajaran ya di Alexandria, dan sebelumnya ada di satu tempat namanya in Thebes, which is near Cairo. Oh, dari satu tempat namanya Thames itu di dekat Kairo sebenarnya, juga di Mesir juga sih. Okay, so people like many of the scientists in Europe learned and got their education in Egypt. Jadi banyak sekali orang-orang dari Eropa waktu itu datang ke Mesir untuk belajar. Do you know Pythagoras? Tahu Pythagoras nggak?
Apa? Yes. Okay. Orang. Pythagoras, he said that if you have a right angle triangle, then a squared plus b squared is equal to c squared. Right? Yes? You know this? Where did he get this information? Dari mana informasinya dia bisa dapatkan? Everybody says this information was invented by Pythagoras, but now we find out that he did not invent this at all. Banyak yang berpikir ini ditemukan sama Pythagoras sebenarnya. It was used in Egypt a long time before he came along. Nah, dan rumus ini sebenarnya sudah ada jauh sebelum Pythagoras itu ada. And it was called the Pythagoras theorem. Inilah nama teorinya, Pythagoras theorem. Theorem ini teori. Okay, so they had a lot of these drawings on the ground with the squares. You can see what it means. Dan bisa dilihat gambarnya ini. Artinya apa? We also know that they had strings with knots in them that told them how to work out things for a right angle triangle. Jadi ini sangat menarik ya. Ternyata ini sudah ada sebelum Pythagoras ada pengajarannya. Okay. Mereka membuat itu segitiga. So the ancient Egyptians used the triangle with sides of 3 and 4 and 5. That meant they had a right angle. Bagaimana orang-orang Mesir sudah menggunakan segitiga itu untuk membuat satu ukuran. So they were able to produce a right angle using that theory that if you get a string with 2, a string with 3, and a string with 5, and connect them, you would get a right angle triangle. Ya, jadi garisnya ada garis 3, garis 4, garis 5, itu jadilah segitiga. Thank you. Okay, now, do you know of the principle of Braille? Tahu tentang Braille nggak? Braille. Braille is for the blind. Untuk orang buta. Okay, that is attributed to Braille. But Braille is not the first person to invent this theory. Nah, di mana kita tahu kan penemunya namanya Braille kan? That was yang membuat tulisan untuk orang buta itu, orang buta bisa membaca dengan tulisan. Nah, kita tahunya kan Braille. Padahal sebenarnya bukan Braille yang pertama kali menemukan. That was invented by Didymus, the blind. Ini sebenarnya penemu yang pertama, namanya Didymus, yang buta. Didymus was in Alexandria, and he was one of the deans of the school of Alexandria. Nah, Didymus ini salah satu rektor dari sekolah Alexandria. Because of his incredible memory, he started to do things for people to help them read, the people that were blind. Nah, di mana Didymus ini juga orang yang sangat pintar ya. Jadi sehingga karena dan dia punya cacat tidak dapat melihat, dia juga akhirnya membuat sebuah sistem untuk membantu orang dapat membaca. So he would carve on wood so that people that were blind would be able to feel the letters and work out how to read. Nah, bagaimana dia membuat pertama kali itu dalam menggunakan kayu, dia ukir di kayu itu huruf-hurufnya sehingga orang yang buta bisa membaca. One of the historians in Europe said about him, he recalled and contemplated information while other people slept. Jadi sampai orang-orang yang di Eropa pun mereka cukup takjub melihat bagaimana si Didymus ini bisa membuat sebuah informasi padahal orang-orang lain nggak ada yang melakukannya gitu. Saint Anthony, when he met him, he said to him, "Don't be sad about not having your eyes working, being blind. Be happy that God has given you the insight to see with your heart everything that He has to offer."
Nah ini Santo Antoni waktu itu bertemu dengan Didimus, dia bilang, kamu jangan sedih ya karena kebutaan kamu, tetapi kamu lihatlah bahwa bagaimana Tuhan menggunakan kamu, hatimu itu untuk membantu orang-orang lain. Seperti itu. The next few slides will give you an idea about what was happening in Alexandria and the College of Alexandria. Nah ini slide-slide berikutnya ini kita bicara tentang apa? Ada topik-topik bagaimana pendidikan di Alexandria ya. It's a little bit boring, but we will just read through the next few slides. Nah ini mungkin agak sedikit membosankan, tetapi okay. terima. Philip Scarf says Alexandria was the metropolis of Egypt, the flourishing seat of commerce of Greece and Jewish learning, and of the greatest library of the ancient world, and was destined to become one of the great centers for Christianity. There, the religious life of Palestine, I'll read it to the end of it, and the intellectual culture of Greece commingled and prepared the way for the first school of theology, which aimed at a philosophical comprehension and vindication of the truth of revelation. Nah ini ada pernyataan dari Philip Schaff. Ya, dikatakan di sini bahwa Alexandria ini merupakan metropolis ya di Mesir. Metropolis tau nggak? Ini tahu metropolis? Metropolitan, sama kayak Jakarta. Ya, ini yang membuat begitu besarnya di sini dunia bisnis ya, dunia bisnis juga terhadap dengan orang-orang waktu itu orang-orang Yunani juga orang-orang Yahudi waktu itu. Dan juga memiliki perpustakaan yang cukup besar untuk dunia yang ini dunia purba gitu loh. Dan saat ini dia katakan itu menjadi pusat kekristenan gitu loh yang begitu besar waktu itu. Dan juga bagaimana kehidupan orang-orang religius, orang-orang spiritual terhadap orang-orang Palestina waktu itu, dan intelektual dari bagaimana orang-orang Yunani ini bisa menyatu seperti itu dan menjadikan di sini adalah tempat sekolah untuk teologi di mana filosofi dan banyak hal ya ini membuka sebuah kebenaran. In this environment, the church was established with a lot of Christian scholars that were starting to convert from the pagan world to Christianity. Ya, di mana akhirnya dari sekolah ini membuka jalan bagi orang-orang yang tadinya masih dalam kepercayaan terhadap pagan ya, kepercayaan pagan. Akhirnya mereka waktu sekolah mereka mengganti kepercayaannya menjadi kekristenan. A lot of these people were coming from Europe to learn in Alexandria how to destroy Christianity, because they were philosophers. Nah, tapi di satu sisi yang lain juga bagaimana mereka juga bukan hanya belajar, tetapi waktu mereka belajar ini mereka juga ada orang-orang yang ingin dari apa yang ilmunya dapatkan dia ingin untuk menghancurkan kekristenan. And the more they learned about Christianity, the more they fell in love with Christianity. Dan semakin ada juga yang belajar pun dia semakin mencintai kekristenan. So they were coming there to destroy the concept of Christianity, and the concept of Christianity destroyed their understanding of their philosophy. Nah, di mana orang-orang yang ingin menghancurkan ini, ya mereka berusaha untuk merusak pengajaran-pengajaran yang sudah ada. Okay. By the 2nd century, there was many popes and patriarchs coming out from the school of Alexandria. Nah, waktu kurang lebih abad kedua ini menjadi punya pengaruh yang besar sekolah ini, including people like Saint Basil. Ya, jadi banyak lulusan daripada sekolah Alexandria ini menjadi para paus ya, paus kita itu banyak lulusan dari Alexandria, termasuk salah satunya Santo Basil ya. Ada yang tahu nggak Santo Basilius? And these people were going out and starting to fight against the pagan world. Dan mereka adalah orang-orang yang
mempertahankan kekristenan, dan mereka juga bagaimana mereka bertahan daripada pengajaran-pengajaran pagan. Okay, now this school, the theological school, started out by looking and teaching the Bible. Dan di sekolah ini mulai banyak mengajarkan tentang Alkitab ya. Okay, but later on, they found that there is so many aspects to knowledge, and all of these are not are by the creation of God. Therefore, you can't separate science from theology. Nah, di mana juga di dalam perkembangan ya pendidikan di Alexandria akhirnya melihat bahwa tidak bisa kita memisahkan hanya teologi saja atau ilmu pengetahuan saja. Tetapi di sini ada sesuatu yang saling terhubung. Bagaimana Tuhan telah menciptakan ini semua dan ini terhubung. So the theological school of Alexandria started to teach theology, mathematics, science, geography, philosophy, and all aspects of knowledge. Jadi banyak aspek dari pengetahuan itu akhirnya di sekolah ini mulai mengajarkan seperti baik ya teologi itu sendiri juga, matematika juga mereka ajarin, ilmu pengetahuan lain-lain juga mereka ajarkan. Origen writes to us, I'll read this and then you. No inquiry was closed to them, no knowledge was whittled from them. They had the chance to study every branch of learning, Greek or foreign, spiritual or sociological, human or divine. We were permitted to the entire freedom to encompass the whole round world of knowledge and investigate it to satisfy ourselves with every variety of teaching and to enjoy the sweets of intellect. Everything. Ini salah satu, tahu siapa Origen? Yang menerjemahkan ya? Dimana dia memberikan satu statement ya, atau pernyataan. Ini sangat menarik sih. Jadi bagaimana semua orang punya kesempatan untuk belajar. Ini saya ringkas saja bahwa semua orang punya kesempatan untuk belajar, gitu loh. Orang baik orang Yunani atau orang-orang bukan Yunani, ya, baik dia seorang rohaniawan atau dia juga seorang sociological, ya, orang sosial, gitu. Baik tentang kemanusiaan atau juga tentang kealahan. Jadi semuanya ini diizinkan dengan begitu, ya, tidak boleh ini dihalang-halangi untuk orang belajar, gitu. Dan kesempatan jadi seluruh dunia memiliki pengetahuan dan melakukan riset, ya, dan untuk memenuhi ya kepuasannya, gitu loh. Dengan perbedaan-perbedaan yang ada. Jadi orang itu bagaimana dengan belajar hingga mereka merasa puas, itu dari berbagai macam pengajaran yang ya boleh dikatakan ini membawa perkembangan intelektual saat itu. As we will see later, Origen was one of the most knowledgeable people of theology. Jadi Origen ini adalah orang yang begitu pintar dalam hal teologi juga. We will also look as to how we should read the Bible. Jadi dia mengajarkan bagaimana kita harus membaca Alkitab. We should always think about every aspect. Dia mengajarkan untuk melihat dari banyak So aspek. when we read the Bible, we need to ask why, where, how. Why does this person say this the way he says this? Jadi bagaimana Origen inilah yang pertama kali mengajarkan kalau kita baca Alkitab kita selalu membuat pertanyaan. And the Bible becomes an open book of knowledge that leads you in every direction. Dan Alkitab menjadi buku pengetahuan yang membawa kita ke banyak hal. Okay? Alright. This is the characteristics of the School of Alexandrian Theological College. Firstly, it was based on faith and knowledge. The word Gnostic was associated with Gnostic heresy, that knowledge is what leads to salvation, not faith. So the initial concept was that there is a separation between faith and knowledge. Do you understand? Do you understand what I mean? That if you wanted to believe, you have to have faith. But you have to delete knowledge. So knowledge is not in union with faith. Oke, ini bicara tentang gnosis ya. Gnosis itu artinya pengetahuan, gitu loh. Nah, ini
waktu itu banyak sekali mungkin kita pernah dengar yang namanya gnostik. Pernah dengar nggak gnostik? Banyak yang belum pernah dengar. Gnostik itu biasanya berkaitan tentang heresi atau bidat. Mereka lebih condong mengajarkan pengetahuan gitu, bukan mengajarkan tentang iman. Sehingga mereka tidak berpikir gitu loh bahwa semuanya harus berdasarkan pengetahuan, bukan dengan iman. Karena iman berbeda dengan pengetahuan. So people, even today, a lot of people say that philosophy and knowledge is against the Bible or against religion. Dan hingga sampai hari ini pun banyak yang berkata kok ilmu pengetahuan dengan iman itu dua hal yang berbeda dan itu saling bertentangan. The school of Alexandria said, no, this is not correct. All knowledge, okay? They considered that knowledge is a way to lead to faith and to the divine gift. Nah, inilah menariknya di sekolah Alexandria kita diajarkan bahwa pengetahuan itu juga merupakan langkah atau jalan yang membawa iman kita dan untuk mengenal yang namanya ya karunia kealahan itu, kita bisa mengenal karunia kealahan itu. Okay. The role of philosophy in the school of Alexandria, it did not despise philosophy. Rather, it saw the school of philosophy as having the same aims as the study of love and truth and wisdom. Ya, di mana ini ada rule syarat daripada filosofi yang dikembangkan di sekolah Alexandria, bahwa sekolah Alexandria itu tidak menekankan segala-galanya itu hanya dengan filosofis gitu loh. Nah, tetapi juga ya filosofi merupakan bagian dari kekristenan gitu, yang mana sebuah pembelajaran, dan ini kita kalau mau tahu tentang kebijaksanaan, tentang kasih ya melalui filosofi ini. St. Clements, who saw many people fighting Christianity, becoming Christian, he said that philosophers are children until they have been made men by Christ. Nah, ini menarik nih perkataan ini. St. Clements menyatakan bahwa filosofi itu ya seperti anak-anak gitu loh. Sampai nanti mereka bertumbuh mendapatkan Kristus itu. Ayatnya gitu. So in other words, we are children until we really know Christ, and then we become men and women. Dan ya itulah, kayak kita semua adalah anak-anak ya, sehingga kita nanti suatu hari bertumbuh sampai bertemu dengan Kristus yang sejati itu sendiri dan membuat kita menjadi dewasa. Okay. The deans and the students devoted themselves to learning about Christ. Jadi bagaimana ini bicara tentang kesatuan dalam kehidupan. And many people that fought Christianity eventually became martyrs. Dan ya, ini kesatuan dalam kehidupan, ini bicara juga ini pertumbuhan, dan kita meyakini bahwa Kristus itu satu-satunya ya, dan membawa kita pun nanti waktu kita menghadapi namanya penganiayaan ya kita hadapi dengan. Okay, when they study the Bible, they study it at 3 levels. Nah, waktu kita belajar Alkitab di sini ada 3 langkah. And this is something we need to learn in our studying of the Bible. Dan inilah hal-hal yang kita perlu ajarkan di dalam Alkitab. There is a literal viewpoint. Ini ada sudut pandang literal, which looks at the obvious or superficial meaning of the Bible. Jadi kita lihat apa adanya, teks-teks Alkitab itu apa adanya kita angkat. And this is mostly how we read the Bible. Jadi bagaimana kita membaca Alkitab itu namanya literal. Okay, and then there is a moral aspect of the Bible. Lalu kita melihat yang kedua adalah moralnya. That looks at how to guide us morally in our daily lives. Nah, bagaimana firman Tuhan itu memperlihatkan moral, ya, moral kehidupan, bagaimana kita harus melangkahkan dalam kehidupan itu. And then there is the allegorical, which is the inner spiritual hidden meaning in the Bible. Nah, yang ketiga bicara alegoris, ya, di mana kita mencari pesan yang lebih dalam, gitu, tentang hal spiritual. An example of this is crossing the Red Sea. Contohnya,
Ini menyeberangi Laut Merah. What did we say earlier on about crossing the Red Sea? What does that mean? Apa yang kalian ketahui tentang menyeberangi Laut Merah? Alegorisnya. Yes, very good. Nah, Very jadi good. baptisan adalah bicara menyeberangi Laut Merah adalah bicara baptisan. Alegori itu ada yang tahu alegori apa? Ada yang tahu alegoris itu apa? Nggak tahu. Alegori doesn't know. Okay, they don't understand about what is allegory. Alegori. The definition of allegory. Okay, it's something that is hidden, that is not very clear. Jadi di dalam sebuah kesan itu ada yang tersembunyi kan? Betul nggak? Okay, for instance, like I mean, the Red Sea is an obvious one that they were going through, but for instance, the staff of Aaron, Tongkatnya Harun, okay, which was put into the Ark of the Covenant. kan ditaruh di dalam apa ya? Tabut perjanjian. The fathers of Alexandria said that means this staff is St. Mary. Jadi bagaimana bapak-bapak gereja itu mengartikan itu semua bicara tentang Bunda Maria. Because it was a dead stick and it produced fruit. Bagaimana itu kayu yang mati itu tapi kok bisa menghasilkan buah. Okay, which means St. Mary because she didn't have a man, and yet she produced the fruit which is Christ. Nah, bagaimana kita lihat Bunda Maria ini sendiri yang tidak pernah berhubungan dengan laki-laki, tapi kok bisa melahirkan Yesus. Ya, ini seperti apa ya namanya alegorikal itu apa ya dari sebuah gambaran itu ada pesan penting di dalamnya. Can somebody else think of an allegory or? Dapat nggak maksudnya? Nanti nggak alegori apa? Ya. Nggak, kalau yang belum paham Ditanya kayak misalnya. Kambing tadi apa kenapa tentang Bunda Maria? Itu alegorinya. Nah ini, kan kamu tahu ada tongkat Harun kan? Iya. Tongkat Harun kan ditaruh di dalam tabut. Lalu tongkat Harun kan tongkat mati kan sebenarnya, tidak tertanam di tanah. Tapi kenapa keluar buah? Tunas. Ada tunas kan? Ada buahnya. Nah itu bapak-bapak gereja mengartikan hal ini, memaknai hal ini itu sama dengan Bunda Maria. Bunda Maria kan tidak pernah berhubungan dengan laki-laki kan? Dia perawan kan? Tapi kok bisa melahirkan seorang anak namanya Yesus? Nah itu namanya alegori. Can somebody think of something else Coba pikirkan that yang lain. relates to St. Mary from the time of Moses? Coba dilihat yang berhubungan tentang Bunda Maria dari zamannya Musa. The tree, very good. The burning bush. The burning bush. Tahu ada apa namanya? Pohon yang terbakar di cerita di Musa. Dia di atas naik ke gunung Tuhan, lalu dia pohon yang terbakar, semak belukar, tapi tidak hangus. Dia terbakar, tapi tidak habis kan. Okay, so that is an allegory. Nah itu Okay. bagaimana kok bisa berkaitan dengan Bunda Maria? Bicara tentang What else? apalagi? There was many cases that Jesus actually used. Circumcision, sunat. Yes, circumcision. What about the stick that Moses raised in the wilderness that had a snake on it? Remember that? Nah, yang tongkat Musa yang ada ular tembaga. So this was not by interpretation of the Alexandrian fathers. This is the interpretation of Jesus himself. Jadi sebenarnya In the khususnya Gospels. tongkat Musa yang ada tembaga, ular tembaga itu di mana Yesus sendiri sudah bukan diinterpretasikan itu oleh bapak-bapak gereja, tetapi diinterpretasikan oleh Yesus sendiri bahwa anak manusia harus disalib. Okay,
Now we're going to look at some of the deans of Alexandria. Jadi kita lihat di sini bapak-bapak gereja atau One of these deans, rektor. one of these deans is Athenagoras. Di sini yang pertama, rektor pertama di sini namanya Athenagoras. Okay, he was an apologetic. Dia seorang yang apologetik. Dia apologetik. Do you know what an apologetic mean? What does that mean? Ada yang tahu nggak artinya apologetik? Ditulis. Yang tadi ditulis. Ya, istilah-istilah alegoris. Itu semua istilah teologi yang harus kalian tahu. Kalian harus tahu itu. Alegoris itu apa? What's an apologetic? Apologetik apa? Itu istilah-istilah dalam dunia teologi ya. Nanti keluar tuh di ujian. Please, you explain about the definition. Okay, an apologetic, like if you apologize to me, okay, because you've done something wrong, okay, so you apologize to me. Contohnya, misalkan karena kalian ada salah sama Mr. Nagi, kalian datang kepada Mr. Nagi memohon maaf. Okay, now the apologetics were saying to the Roman world. Nah, apologetiknya bicara tentang apa? Dunia Romawi dulu. We are not bad people. Dikatakan, The Christians are not bad people. dikatakanlah kekristenan itu bukan orang-orang jahat. And they were writing books to explain why they were not bad people. Nah, orang Kristen menuliskan buku-buku mengapa kita bukan orang jahat. The philosophers in the Roman Empire were accusing Christianity of being cannibals. Nah, tetapi orang-orang Romawi dulu membuat tuduhan kepada orang-orang Kristen, kalian itu kanibal. Because unlike you and anybody else that can enter the church now, in those days the church was closed only to the believers. Dan tidak seperti kalian hari ini bisa masuk ke gereja kapan saja. Tetapi kalau dulu hanya orang-orang tertentu yang boleh masuk. And the non-believers from outside, they heard that they eat body and blood. They eat body and drink blood in there. So they said they are cannibals. Dan orang-orang itu yang di luar, yang tidak mengerti di dalam itu berpikir kan, tadi kan dikatakan kan orang Kristen itu tidak jahat gitu loh. Tetapi orang-orang Roma berpikir orang Kristen kanibal. Makanya orang-orang di luar sana berpikir orang Kristen itu lagi makan tubuh dan darah tuh kanibal di dalam gitu. Okay, they also heard that there is something in there that is called a brotherly kiss. Dan mereka juga dengar ada nih apa cium persaudaraan. So they said that Christians are homosexuals and they have sex between brothers and sisters. Dan mereka berpikir, orang Kristen ini homoseksual semua nih. So they said Christians are immoral. Dan orang Kristen itu tidak moral, tidak memiliki moral. Okay? And they said many things about them, and this is the reason why apologetics came through. Dan inilah yang sebetulnya arti dari apologetik tadi. And one of these people with Athenagoras, who was the dean, and he wrote to the Emperor Marcus Aurelius an apology about the claims against Christianity. Sehingga pada saat itu rektor Athenagoras ini mengirimkan surat kepada Kaisar Marcus Aurelius, ya, memohon permohonan maafnya terhadap orang-orang Kristen. Gitu. Okay, it was called the plea for the Christians by Athenagoras. Itu judulnya A Plea for the Christians by Athenagoras. This book is still available in Greek. Dan ini bukunya masih ada dalam bahasa penjelasan. Jadi dia memberikan penjelasan terhadap serangan-serangan yang masuk kepada kekristenan. Nah, inilah yang apologetiknya tahu udah dapat belum? Oh ya, apologetik. Kuncinya Kuncinya itu seperti pembelaan iman. Jadi kita menjawab. Jadi kalau misalkan kamu diserang nih tentang
Yesus bukan Tuhan, misalnya gitu. Kamu membela dengan gitu, bahwa ini Tuhan adalah apology. Itu kamu berapology. Okay, do you understand that? Is that okay? Dan dapat loh. Dapat paham? Kalau tak ujian nggak bisa. Untuk ada dosennya ditanya aja. Masuk lebih dalam. Okay, and then another person that came after Athenagoras was Plantinos. Nah, ini penerusnya Athenagoras, namanya Pantaenus. He translated the Greek Bible, which is the Septuagint, to Coptic. Nah, ini orang pertama yang menerjemahkan Alkitab dari Septuaginta atau Yunani Koine ke bahasa Coptic. So when you read the Ekdawi, kalau kita baca Akpe, which comes from the Septuagint, yang mana itu semuanya dari Septuaginta, it doesn't always exactly match with the Hebrew Bible. Dan di mana tulisan itu tidak sama dengan tulisan Ibrani ya. Okay, and one thing you noticed a few days ago, 2 days ago, was I said Psalm 50 and somebody said no, it's Psalm 51. Contohnya yang Mazmur 50 sama Mazmur 51. Kenapa kok kita Mazmur 51? Kenapa kok ada Mazmur 50? Nah, Why? kenapa? Why is there a difference? Kenapa berbeda? It's the same psalm, one from the Septuagint and one from the Hebrew Bible. Why are they different? Karena yang satu dari Alkitab bahasa Ibrani, dari kitab bahasa Ibrani, tapi yang satu yang sudah diterjemahkan dari Septuaginta. Septuaginta pakai 51. Because one of the psalms from Hebrew was taken and split in two in the Septuagint, one of the early psalms. I think it's 14 and 15, but I'm not sure. Yes. 14 and 15? Okay. Jadi memang di Mazmur antara 14 atau 15 itu kan sebetulnya kalau di Ibrani itu satu. Tetapi waktu diterjemahkan ke Septuaginta itu dipecah dua. Okay. The next dean was Saint Clement, who was a philosopher. Okay, but he also became Pope of Alexandria. Nah, di mana Saint Clement ini dia juga seorang rektor dan dia seorang filosofis ya, seorang filsuf terkenal sekali. Nah, dia juga yang akhirnya menjadi paus di Alexandria. He believed that philosophers that are searching for God are only glimpsing the glory of God until they become Christians, and then they see the real glory. Glimpse. Glimpse isn't. They have an idea. Ya, di mana karena filsuf itu secara sekilas itu memuliakan Tuhan gitu loh. Secara sekilas seorang filsuf itu memuliakan Tuhan. He believed that converting people and bringing people to God is a divine mission, that you all share in this divine mission. So we all work under the divine spirit of God to do what He wants us to do. Jadi bagaimana hal ini cuma hal yang sekilas, karena tadinya filosofis itu sifatnya sekilas gitu loh. Tapi untuk menunjukkan bahwa lama-lama inilah kekristenan itu. Nah, bagaimana tetapi ujung-ujungnya kembali kepada bagaimana Roh Allah itu yang bekerja kepada kita, gitu kan, dikatakan Roh Allah itu bekerja kepada kita sehingga Roh Allah itulah yang menunjukkan itu kepada kita. It is said that he worked very, very hard to spread Christianity, and the people loved him because he put in so much effort. He would not sleep unless he was very, very few hours. He would not eat. He deprived himself completely to fulfill the mission of God. Jadi bagaimana Saint Clement ini dia bekerja begitu keras untuk kekristenan itu bisa diberitakan di seluruh dunia, gitu loh. Dan dia kadang-kala sampai tidak tidur, sampai tidak makan demi supaya berita tentang Kristus ini tersebar. We will talk about Oregon now for a few slides,
because he is one of the most important theologians in the history of the church, and up until today, people, particularly the Protestant, use his writing and his interpretation of the Bible to get a deeper understanding of the philosophy of the Bible. Nah, ini kita untuk beberapa slide berikutnya ini masih berkaitan nanti tentang Origen, ya. Origen ini salah satu orang yang sangat penting di dalam dunia kekristenan kita, di mana dia yang banyak sekali memberikan kepada kita interpretasi-interpretasi, ya, interpretasi awal tentang kekristenan, dan sampai kekristenan hari ini pun banyak berpegang pada interpretasinya Origen. He was born in 885 AD. Jadi dia lahir itu tahun 185 Masehi. His parents were both Christian. Dan ya keluarganya dari keluarga Kristen. His father died as a martyr. Bapaknya mati sebagai martir. When he was 14 years of age. Waktu dia umurnya baru 14 tahun. So he decided that he was going to go and die as a martyr as well. Dan dia sampai matinya pun to join his father. Ya, dia berpikir matinya pun ya harus menjadi martir juga seperti bapaknya. But his mother stopped him. Tapi ibunya sudah. And he regarded that time was the end of his life. Karena kalau tidak dihalangi ya saat itu juga dia langsung mati. He would live the rest of his life, not his own, but now Christ's, because he was dead. Ya, bagaimana dia harus hidup bukan karena dirinya sendiri, tapi karena Kristus. He is one of the most influential Christians in history. Jadi ini orang yang sangat berpengaruh dalam dunia kekristenan. He sent many letters around the empire against heresies. Jadi bagaimana dia mengirimkan pesan kepada kaisar-kaisar waktu itu, ya untuk menceritakan tentang adanya bidat-bidat. When he was only 18 years of age, Pope Clement appointed him as the dean of the school of Alexandria. At 18. Dia waktu itu diangkat sebagai rektor Alexandria itu umur 18 tahun. Now, when this happened, his mother had died, he sold everything he had and gave it away to the poor and to the church. Nah, dia sendiri waktu ibunya meninggal, yang dilakukan adalah dia menjual semua hartanya yang dimiliki orang tuanya itu dijual semua dan diberikan kepada orang-orang miskin. He tried to live his life in every way according to the Bible. Dia sungguh-sungguh menghidupi apa yang firman Tuhan ajarkan kepada dia. So he did not lead the school just by words, but also by his deeds. Jadi bagaimana dia waktu memimpin sekolah Alexandria ini bukan hanya dengan kata-kata, tetapi juga dengan perbuatan dia tunjukkan. Saint Gregory, the miracle performer that we hear about in the Mass, he wrote this about him. He stimulated us by the deeds he did more than by his doctrines he taught. Nah, ini sampai Santo Gregorius juga dia membuat suatu pernyataan bahwa dia itu memang benar-benar menunjukkan bukan hanya sekedar doktrin gitu loh, tapi dia tunjukkan bagaimana hidup itu sebenarnya. He was one of the most gifted writers in the church, and during his life he wrote 6,000 books. Nah, di mana Origen ini dia sangat, karena saking berpengaruhnya dan sangat inteleknya, dia sampai menuliskan bukunya jumlahnya berapa? 6.000. Many people do not understand how he wrote these books. Banyak orang tidak paham kenapa kok bisa sebanyak ini saja. Okay, and we find out from history now how he wrote these books. Nah, ini sampai hari ini juga secara sejarah bagaimana dia bisa menuliskan buku ini. This man was very intelligent. Berarti orang ini sangat pintar. He would have 7 people, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 people
sitting in different locations in the room, and he would say to this person, write this, and he would start to write it, and while he's writing, he'd get to the next one and write this, and he would write it, and to the third one, write this, and he would write it. 7 different books at the same time. And while this person is writing, he has dictated to 7 people 7 different books, and then he comes back to this one, and he starts saying, write this, the next section. Oke, sudah paham? Understand? Jadi dia memilih 7 orang. 7 orang itu dia taruh di ruangan yang berbeda-beda. Nah, di mana ruangan yang berbeda-beda ini dia berjalan. Lalu dia mendikte kepada misalnya orang pertama, dia nulis buku apa? Di waktu yang bersamaan itu jadi 7 buku. Karena dia dikte sama orang pertama itu 1 buku. Lalu dia jalan ke orang kedua itu 1 buku. Dia datang ke orang ketiga 1 buku, dan di waktu bersamaan 7 buku langsung jadi. Cuma dikte doang. Saking pinternya. Very, very clever man. Very clever man. St. Jerome, who was also one of his students, he says, which of us can read all that he has written? St. Jerome aja sampai bingung, bagaimana kita mau baca ini semua yang ditulis? 6.000 agaknya. St. Gregory, the miracle performer, he writes, the Holy Spirit who inspired the prophets honored him as a friend and appointed him as an interpreter. He has the power to listen to God, understand His sayings, and explain them to men so that they also may understand. Nah, ini menarik sekali. Jadi Saint Gregory aja sampai memberi pernyataan bahwa ini memang ada Roh Kudus kan yang memberikan inspirasi kepada para nabi waktu itu. Sampai-sampai ini juga memberikan penghormatan sebagai teman gitu loh, sebagai teman, dan ditunjuknya Origen sebagai sebagai interpreter. Jadi yang interpreter bukan interpreter tapi interpreter yang dipenuhi oleh Roh Kudus gitu loh. Dan dia memiliki kepekaan mendengarkan suara Tuhan, sehingga dan dia paham sekali apa yang Tuhan ingin sampaikan dan mengajarkan kepada orang-orang gitu ya, sehingga orang-orang yang mendengarkan dia itu bisa paham. Kepenuhan Roh Kudus. Tahuan. Okay. Now, these are some of the most famous things that he wrote. First book is the Hexapla. Ini buku pertamanya yang dia tulis, namanya bukunya apa tadi? Hexapla. What's hexa? What is hexa? Hexa, apa artinya Hexapla? Hexa is what? 6. Hex itu 6. Hex. Okay. He wrote this book in 6 columns. The Hebrew text of the Old Testament, the Hebrew text in the Greek Testament, the Septuagint, and 3 other translations. He wrote them in columns. Tahu kan? Udah pernah lihat kan? Udah pernah saya kasih lihat kan? Bahwa dia ada 6 kolom yang dibuat, dan di situ dia menerjemahkan. Di situ yang pertama ada teks bahasa Ibraninya ya untuk Perjanjian Lama, lalu juga ada teks dalam bahasa Yunaninya, kemudian dia juga punya teks Septuagintanya, dan ada 3 yang lain itu yang terjemahan lain Perjanjian Lama. Pokoknya dibikin 6 kolom itu dan dituliskan semua. So that people can actually have a look at the different interpretations of the Bible and get a better understanding of the meaning. Jadi sehingga kita orang-orang yang membacanya itu jadi membantu kita waktu kita mau mengartikan satu arti ayat misalkan gitu dalam 6 interpretasi gitu loh. It took 28 years and spanned 50 volumes of works. Dia membutuhkan sampai 28 tahun dan memiliki sampai 50 volume buku ini. He wrote a commentary on the entire Bible. It's said that he spent nights kneeling, praying, reading the Bible, and writing commentaries on the Bible, explaining. Inilah yang dia lakukan. Jadi dia menulis juga komentari-komentari
gitu. Nah, komentarinya ini bukan hanya cuman satu bagian tapi keseluruhan Alkitab dia dibuat itu, sehingga dia banyak dikatakan bahwa dia sendiri dia hanya bersujud, dia berdoa, dia membaca, lalu dia menuliskan komentar ini. Some of these commentaries would be used, and they are used up until today, because one of his students was St. John, the Golden Mouth. The Golden Mouth? Chrysostom, St. John. Oh, yes, Chrysostom. Okay, so all of his commentaries on the Bible, he would have taken some of these interpretations from Oregon. Ada yang tahu siapa St. John Chrysostom? Iya Pak. Ya, ada yang tahu? Iya. Waduh, Apa Pak? jadi kita ada nggak ininya nggak? Kalau nggak ada ya? Oh nggak ada ya? Jadi juluki sebagai Santo, dia dijuluki Santo He's a yang patriarch of Constantinople. ya. Patriarch of Jadi Constantinople. sampai ya boleh dikatakan muridnya Origen itu ada namanya Santo John Chrysostom. Itu dia ya boleh dikatakan One of his students. ya dia salah satu ininya muridnya yang sudah aja suksesornya. Okay, he also wrote a lot of apologetic writings, dogmatic writings, and practical writings on prayer, Myron, martyrdoms, and also many letters to emperors and other people. Nah, di mana Origen juga menuliskan tentang tadi ya tentang apologetik ya, lalu juga tentang dogma ya, lalu juga tentang apa hal-hal yang praktis ya, tentang misalkan bagaimana berdoa, bagaimana menjadi bagaimana kehidupan seorang martir gitu ya, sampai jadi martir maksudnya. Gitu. Dan banyak surat-surat dia kepada para kaisar-kaisar waktu masa itu. Okay. One of the things that he was referred to as the holy fire, and it is said about him, no one ever wrestled with the inner meaning of Christianity with such formidable energy, such titanic power. It is also said there was none like him, and there will be like him none ever. He was unique. Ini bagaimana salah satu yang dikomentari sama Payne ya tentang api kudus ini. Jadi bagaimana ini ada arti yang sangat mendalam dalam kekristenan ini. Ya bagaimana ada sebuah energi ya seperti titanic power. Jadi titanic power itu kekuatan yang sangat luar biasa gitu loh. Dan di sini juga bagaimana ada seorang dokter ya, di Enoch, the first great doctor, dan dia juga seorang pendiri daripada scientific biblical scholarship, gitu, dimana dia menggunakan ya bagaimana dirinya menjadi seorang pelayan Kristus waktu itu. Okay. Unfortunately, the church does not classify him as a saint. Tetapi sayangnya Origen tidak diklasifikasikan sebagai santo oleh gereja. Because he did a few things that were wrong. Ada beberapa hal yang dilakukannya itu salah. That would not be agreed to by the church. Yang tidak bisa diterima oleh gereja apa yang dilakukan. He was a teacher for many people. Dia adalah guru semua orang. And some of these people would be girls. Dan juga ya beberapa yang diajarkan itu ya perempuan-perempuan. And he wanted to focus completely on God. He wanted to focus completely on God, on Christ. Origen wanted to focus completely on God. So what he did is he castrated himself so that he would not be attracted to any girls. Which is wrong. This is wrong. But he did not teach to the girl. No, he did. He talked to many people, and some of them were girls, and he didn't want to focus on girls. He wanted to focus on God.
So he castrated himself, which is not accepted by the church. Ya, ini bagaimana Origen agak sedikit salah. Di mana dia waktu dia mengajar ke semua, ada laki dan perempuan gitu dia ngajar, tetapi dia fokusnya tidak mau fokus kepada misalkan perempuan gitu loh. Karena dia fokusnya hanya sama Tuhan. Gitu loh. Dan gereja tidak apa yang gereja sampaikan itu ya tidak bisa dong seperti itu. Karena dia mengajar kepada manusia. Terus dia juga berfokus kepada yang diajarkan gitu. No. Apa? Circumcision, he circumcised. No, not circumcision, he cut it off. Dia cut off. Iya dia kan apa sih kalau dipotong itu? Penggal. Cut off. Bukan semuanya. Dia ngajar perempuan juga. Jadi dia mau fokus ke Tuhan sampai dia ke diri. Makanya dia ke diri. So that way he doesn't think about girls. Oke, dia mengkebiri dirinya. Dia mengebiri diri. Oh, ya. Berarti karena This is wrong and it is not accepted by the church. Okay? But he took this from the Bible. He said, Jesus himself said, some people are born eunuchs and some are made eunuchs. jadi Tuhan Yesus juga berkata, Born eunuchs. Eunuchs, as in they can't have sex. oh ada orang-orang yang tidak bisa memberi imbahan, ya ada orang-orang yang tidak bisa memberikan benih ya untuk melakukan sehingga dulu gitu, yang mandul. Ada yang mandul, ada yang enggak. Bingung kan bahasanya. Bukan, karena kita akan punya yang namanya. Okay, now we're going to talk about Pope Demetrius, who was the 12th Patriarch of Alexandria. Nah ini penerusnya kembali, dia juga namanya Paus Demetrius yang adalah Paus ke-12 Alexandria. This man was not educated. Ini orang ini bukan orang yang pintar ya sebenarnya, bukan orang pintar. And he had a vineyard. He had a vineyard. He used to plant dia seorang petani anggur. Okay, and he went out at a time when it was not season for the grapes to grow, and he found a grape growing on one of the vines. Jadi bagaimana misalkan ada dia punya di kebun anggurnya dia, dan itu pas bukan musim musim panen, tetapi dia menemukan ada anggur yang ternyata tumbuh gitu. Okay, so he took that vine and he said, "This is growing out of season, so I will take it to the patriarch and give it to him." Jadi, anggur-anggur yang tadi yang tumbuh di luar masa panennya itu dia ambil lalu dibawa ke paus ya, patriarch. And the patriarch had a dream to tell him that the person that comes in with grapes is the person that would become pope after you. Nah kebetulan waktu itu paus yang saat itu masih hidup ya, yang menjabat, dan di mana dia ada bermimpi tentang seseorang yang datang kepada dia membawakan anggur, dan dia katakan orang itulah akan menjadi paus berikutnya. So when Demetrius came in with the vine, he told the bishops this would be the next pope. Sehingga paus yang tadi itu dia berkata semua kepada uskup-uskupnya, ini loh nanti untuk jadi paus berikutnya. Now when the 11th pope died, they went and got him and they said, "We will make you into a pope." Nah waktu paus yang ke-11 meninggal dunia, dan akhirnya para uskup ini mengangkat si Demetrius ini menjadi paus. Okay? Now they took him and actually made him into a pope, but he had no knowledge. Nah, waktu dia diangkat menjadi paus, sayangnya dia tidak punya pengetahuan apa-apa. So he would sit on the pope's chair, and he had someone come in to teach him how to read and how to write and how to interpret the Bible. Jadi dia belajarnya pada saat dia jadi paus,
Dia cuma duduk di kursi kepausannya dan orang-orang yang datang mengajarkan kepada dia. But nothing went in. Nggak ada sesuatu yang dia bisa terima karena dia bukan orang pintar. And he didn't understand why he does not understand what is being taught to him. Dan dia sama sekali nggak mengerti apa yang diajarkan. So an angel appeared to him and said to him, so long as you sit on the chair and your teacher sits on the ground, you will never understand anything. Dan sampai ada malaikat mengunjungi dia dan bilang, ya kalau kamu cuma duduk saja di situ, kamu cuma minta diajar dan pasti kamu nggak akan tahu apa-apa. So from then on, he took his teacher and he got him to sit on the chair and he would sit on the floor to learn from him. Lalu dia bertukarlah. Ada suatu waktu gurunya suruh duduk di kursinya dan dia duduk di bawah. This teaches something very important, that when we read the Bible, we have to read it with humility. Nah, bagaimana gurunya mengajarkan ya, kalau kita membaca Alkitab, kita harus membaca dengan benar-benar seksama. And God opened up his mind to understand a lot of things. Dan akhirnya bagaimana Tuhan bekerja terhadap dia, membuka pikiran dia, dan akhirnya dia mulai banyak memahami banyak hal. He was appointed by the whole church to work out the times of the Easter. Jadi bagaimana dia yang membuat formula ya terhadap penanggalan Paskah. And this is the same calculations we use until today. Dan penanggalan Paskah ini yang kita pakai sampai hari ini. Dari orang nggak tahu apa-apa. Okay. Now all of this was happening at the time of the church being persecuted by Rome. Dan waktu itu juga kekristenan gereja sedang di bawah penganiayaan oleh Romawi. Okay. Who was the most notorious emperor for killing Christians? Siapa? Kaisar yang paling kejam yang membunuh orang-orang Kristen? No, not Nero. Ada yang paling kejam. It was Diocletian. Okay? Diocletian was in that era, and he was the most horrific man for Christianity. Jadi Diocletian ini dia seorang kaisar yang paling, ya dibilang paling gila lah. Okay? We will talk about him later on today. Nanti kita akan pelajari tentang dia hari ini. He killed people like St. George and St. Damiana and St. Refta, and all of these people were executed under St. Diocletian. Jadi di masa Diocletian menjadi kaisar ini ya contohnya ya ada Santo Damiana, Santa Damiana, Santo George ya. Itu mereka semua menjadi martir. It is estimated that 800,000 people were killed in Alexandria only by him. 800,000. Oh, jadi kurang lebih 800.000 orang dibunuh. Okay? Everywhere around the Roman Empire, whenever there was persecution, people escaped and went into tunnels underground to get away from the persecution. Jadi bagaimana orang-orang yang bisa selamat waktu itu dari penganiayaan ya karena mereka ada membuat lorong di bawah tanah gitu. Except in Egypt. In Egypt, when they heard there was persecution, they came out to be killed. Nah ini orang-orang Kristen yang di daerah lain dia bikin terowongan bawah tanah untuk menyelamatkan diri. Tapi kalau yang di Mesir enggak, mereka keluar untuk menerima itu. So Diocletian said, the head of the serpent is in Alexandria. If I destroy the head of the serpent, I will destroy Christianity. Jadi bagaimana Diocletian itu sampai meyakini bahwa kepala ular itu ada di Alexandria. Pokoknya kalau Alexandria dihabiskan, semua Kristen pasti habis. He said, I will walk through the streets of Egypt until the blood
comes to the knees of my horse. Jadi sampai dia berkata, pokoknya saya akan berjalan di kota-kota di Mesir, di Alexandria, sampai darah itu sampai di atas. Okay? Sampai banjir darah lah bahasanya. Now these are some of the famous people that were killed, just very few. There is the Theban legion who came from Thebes and Upper Egypt, and they were all a very, very powerful part of the army under Diocletian. Ya, ini salah satu yang menjadi korban Diocletian ya. They were a very big part of the army. Ya, dia orang yang They were a legion. dia seorang legion. Okay, a very, very large number. Dia punya tentara itu sangat besar sekali. Namanya legion. Kalau legion itu udah tentara yang sangat besar. Every war or every battle that Diocletian sent them on, they would win straight away. Pokoknya dia selalu, bagaimanapun kalau dia maju berperang pasti selalu menang. And he was very happy with this group of legions, the Theban legions, or Egyptian. Bagaimana waktu itu orang-orang senang sama apa ya, Theban legion ini, karena ini mereka dari Mesir. And then he said to them, "You now all have to come and praise my God and put incense towards the statues, their gods, his gods. They have to raise incense. The Theban legions, they have to raise incense to his god, Diocletian's god." Oh, di mana si Theban legion ini diharuskan untuk menaruh alat pendupan itu, pokoknya di dewa-dewanya kaisar itu yang dipercaya kaisar. So they said no. Dan dia berkata tidak. And he said that he would kill every 10th one of them until they die. Dan sampai kaisar bilang, aku akan bunuh kalian semua sampai kalian habis. Okay, so what we would do is they were in Switzerland at the time, and it's a very, very cold lake there, and he would take every 10th person and they would go into the lake until they freeze to death. Jadi waktu itu dibawa ke Switzerland, di situ ada danau yang sangat dingin sekali, dan dibawalah mereka diceburin ke sana sampai mereka mati. It is said that some of them, when they were put into the frozen lake, they got scared from dying, and they came out and they said, "We will worship your idols." Dan sampai ya bahasanya kan dibuat takut ya, kalau misalkan ditaruh yang sangat dingin, bahasanya orang pasti kan keluar kan, menyerah. Udahlah, saya percayalah sama kamu punya dewa gitu. And then they would look back and they saw crowns coming down from heaven upon the souls of those people that were dying. Dan di saat itu juga waktu mereka ditaruh di dalam air yang begitu dingin, mereka melihat ada mahkota yang turun di atas mereka. And they would run back into the frozen lake and say, "We are Christians." Dan akhirnya mereka kembali lagi ke danau yang dingin itu, dan mereka cuma bilang, kami adalah orang Kristen. Okay, another martyr from Upper Egypt was Saint Ref'a. Ini juga martir-martir lain dari Mesir atas ya. Tadi salah satunya ya, yang ini ada namanya Saint Ref'a. Ref'a. Maybe you have to write. Ref'a. She had 5 children. Dia punya 5 orang anak. They said to her to deny Christ, to give up Christ. The Diocletian, when he was there, he said, "Give up Christ." Jadi ini masih masanya Diocletian ya. Jadi Diocletian datang kepada dia, kalian harus menyangkal Yesus. So she said no. Dan si Santa Ref'a ini bilang tidak. So they brought her and sat her on a table, and they got her children and they cut off their heads one at a time on her lap.
Jadi satu persatu anaknya ditaruh di meja dan kepalanya dipenggal di depan ibunya. And she would encourage them and say, trust that today you will be in heaven, in paradise. Ibunya cuma bilang kepada anak-anaknya, percayalah bahwa kamu hari ini juga ada di Firdaus. Okay? So she killed all of them and the priest also that was with them. Di mana Diocletian membunuh semua anak-anaknya, termasuk dia dan juga pendeta. On one particular day, they killed 300,000 people. Dan di masa ini Diocletian membunuh kurang lebih 300.000 orang. And then some people, some farmers were in the field working. Dan ini ada seorang petani juga yang lagi kerja di sawah. 3 farmers. Ada 3 orang. There is a church in Egypt named after them. It is called the Church of the 3 Farmers. Di Mesir ada gereja namanya Gereja 3 Farmers atau tiga petani. They came back in the afternoon and they saw that everybody from their Christian group was killed. Jadi 3 orang petani ini baru pulang dari ladangnya, terkaget melihat orang-orang Kristen sudah mati dibunuh. So they went to the Roman soldiers and said, "We are Christians, kill us too." Nah, akhirnya dia datang juga ke tentara Roma. Kami ini orang Kristen, bunuh juga dong kita. So they said, the Roman soldiers said, "We can't kill you because our swords have become blunt from killing so many." Sampai tentara-tentaranya, kami nggak bisa membunuh kalian. Kenapa? Pedang kita sudah tumpul semua. So they said to them, "Take our hoes and kill us with them." Oke, ambil ini kita punya apa? So, sabitnya itu, Pak, ya itu bunuhlah kita katanya. So they took them and they killed them, and there is a church in Egypt which is built after them. Dan disitulah akhirnya didirikan gereja karena mereka juga akhirnya dibunuh dengan mereka punya alatnya. This church is very unusual. Dan ini tidak seperti biasanya gereja ini. Because the government has built a road and the church is right in the middle of the road. Dan waktu pemerintah Mesir membuat jalan, tapi gereja itu pas di tengah-tengah jalan. So they decided they don't want the church there, they are going to knock it down and build it on the side of the road. Nah, pada saat itu melihat gereja pas di tengah jalan, pemerintah mau memindahkan gereja itu. So they knocked it down and they built it on the other side of the road, and the next day they found the church had returned to the original position it was in. Nah, pada saat dipindahkan gerejanya, digeser, besok harinya gereja itu balik lagi. This church is in Egypt. I saw it. Dan gereja itu ada di Mesir. Silakan untuk berkunjung ya. Okay. Now you all know the story of Saint Damiana. Ada yang sudah dengar Santa Damiana? You know the story of Saint Damiana? Yes. Yes. She was also one of the martyrs. Dia juga salah seorang martir ya. And her father, who was the governor, he denied Christ. Di mana orang tuanya, bapaknya, dia karena bapaknya seorang gubernur, sehingga dia menyangkal Kristus. And she sent him a letter saying, "I wish that I had heard of you dying rather than living and denying Christ. I don't want to know you anymore." Santa Damiana dia marah kepada bapaknya, dia bilang, daripada kamu menjadi seorang yang menyangkal Kristus, lebih baik kamu mati. So he went to Diocletian and he said, "I am Christian." Sampai akhirnya bapaknya, ya, karena kalau misalkan dia tetap mau menyangkal Yesus, ya Santa Damiana, saya tidak mengenal kamu. Jadi bapaknya pergi ke Diocletian, ketemu Kaisar, saya seorang Kristen. So her father was killed, and she was killed with all the 40 versions that were with her. Dan Diocletian membunuh bapaknya saat itu juga, dan akhirnya membunuh juga Santa Damiana dengan 40 pengikutnya. Her body is in Egypt in the monastery, and it has not decayed. It hasn't decayed. It's still good. You can see. Oh, oke. Santa Damiana ada sampai sekarang masih ada di tubuhnya ada di Mesir. Dan itu sampai sekarang tubuhnya masih utuh, awet.
Habis deh ceritanya. Okay, so this is one of the fathers that was killed during the time of Diocletian, but he was not Egyptian. Nah, ini ada seorang yang bukan orang Mesir, tetapi juga di masa